रवां, ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी हो जावे ईमान मेरा वांगरा चटान दे मुकाब वांगू उड्डा सदा विच हो जावे ईमान मेरा वांगरा चटान दे मुकाब वांगू उड्डा सदा विच आसमान दे मुकाब वांगू Sorry. पाक खुदा मैनू बल देने मैं हमेशा दी जिंदगी बनिया रवां पाक खुदा मैनू बल देने मैं हमेशा दी जिंदगी ते बनिया रवां ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा तेरी बात रूह वाले कम सदा करा मैं तेरी पाक रूह वाले कम सदा करा मैं जगह हो बे तेरी जिथे पैर कदे तरा मैं जगह हो बे तेरी जिथे पैर कदे तरा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर कदे तरा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर कदे तरा मैं सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां ऐसा रूदा मसा दे खुदा बनिया रवां ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू दिल दिया सोचा सदा पाक दिल दे विचार तू दिल दे विचार सदा पाक साफ रखे तू मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां मेरे खुदा मैनू बल देने मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां मेरे खुदा मैनू बल देने मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां हालेलुया थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ मैग खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। खुदावन की हुजूरी है यहाँ पे मौजूद है। हम खुदावन की मदद सराई करते जाएंगे और उसकी बारगाहों में हम मदद सराई करते हुए गीत गाते हुए उसका शुक्र बजा लाते हुए दाखिल हुए हैं। और खुदावन जो यहाँ पे मौजूद है उसने कहा जहाँ एक और दो मेरे नाम पे इकट्ठा होगा मैं वहां पे हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम इकट्ठा होते हैं, उसका पाक रूह हमें इकट्ठा करता है और हम उसी के वसीला से यहाँ पे हैं और उसी के लिए हैं क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो उसी हमें बनाया है और हम उसी के हैं। तो मैं एक ज़बूर गाऊंगी और खुदावन कि जो हमेशा की जिंदगी जो हमें मिलती है वो यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है क्योंकि हम यीशु में कायम रहेंगे तो हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। तो मैं एक ज़बूर गाऊंगी, ज़बूर नंबर 103। तो आखिर मेरी जान मुबारक खुदा है। खुदावंद ही है जो मुबारक है और खुदावंद ही है जो
गुड है, कोई और नहीं है, सिर्फ एक अकेला ही खुदावंद है जो कि बारिक है, और हम उसी की हम तो सताइश करेंगे। तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तेओ से दाही नापवे तरसदा है, तेओ से दाही नापवे तरसदा है, तू आखे मेरी जान। कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियानु, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियानु, तू के आए मेरी जान मुबारक खुदा है, तू के आए मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान। तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आखे मेरी जान। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमता करदाता है, तेनू ताज रहमता करदाता है, तू आखे मेरी जान। तेनू चंगियां चीजां नालो रजांदा, तेनू चंगियां चीजां नालो रजांदा, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है, तू आखे मेरी जान। आका बांदे वांगर तेनू जोर दे के, उका बांदे वांगर तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू कर दानिया है, ओ तेरी जवानी नू कर दानिया है, तू आखे मेरी जान। तू आखे मेरी जान बारे खुदा है, तू आखे मेरी जान। आइए हम खुदा की प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे। In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Fulfill the law and prophet, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings, to reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, Jesus, you saw the other side.
knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise to Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to the King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. All of the heaven held the breath till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered the death, and the death rose from the tombs, and the dead rose from the tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who would come to the Father are restored. Jesus Christ, the day he was risen up, all the earth was silent and all the earth paid a tribute to him. Every single thing, when he conquered the death, the Lord Jesus Christ, because he fulfilled the promise of the fathers, and he fulfilled everything, Lord, to restore everything, all the Christians back to the fathers, because in him we were created, and for him we were created, and through him we were created, and through him we were restored back to Father. Is the only one, the one and only, the begotten Son, the Lord Jesus Christ, the Father. तो कहता है आए खुदा हमने अपने कानों से सुना, Psalm 44 कहता है आए खुदावन हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम जमाना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया, तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ हिलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से और उस मुल्क पर काबज हुए और ना उसके बाजू ने उनको बचाया। खुदावंद उन लोगों की बात करता है जो खुदावंद को नहीं जानते, जो खुदावंद से मुतनफर है, खुदावंद से दूर है। खुदावंद उनको अपने दरमियान से जो खुदावंद को कुछ नहीं समझते निकाल देगा। वो कल का जो मैसेज था वो लूत की बीवी के हवाला से, कि जैसे कि वो कह रहा था कि तब तक नहीं आऊंगा जब तक लूत के जमाने जैसा हाल होगा। तो अभी हम उस जमाने में से जा रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे जुगे क्या हो रहा है, हम सब समझते हैं, और हम नूह के जमाना से गुजरे हैं। कोविड-19 की वजह से हम नूह के जमाना से गुजरे हैं। जैसे कि एकदम अचानक तूफान आ गया, सारे खा पी रहे थे, कोविड भी इसी तरह एकदम अचानक आ गया, पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। तो ताकि खुदावन जो है वो अपने लोगों को, अपने बरगजीदा को तसल्ली देने के लिए आ रहा है, उनको बता रहा है कि तुम मेरे नाम से सताए जाते हो। और ये सताया जाना सिर्फ एक बात नहीं है, ये वाकया ही होता है कि जहाँ पे खुदावंद के बंदे होते हैं उनको सताया जाता है। अब मुझे मेरे काम पे भी सताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्स गाएं, फिर उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ेंगे। जेंटी पहले प्राप्त चले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं। मैं रूस से कहूंगी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इस मीटिंग के लिए की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, और खुदावंद की हुजूरी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।
तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं फेर असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां ओ आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां सच्ची जान पा दिंदियां सच्ची जान पा दिंदियां हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके कलाम की बातें हमेशा ही हमारे अंदर जिंदगी डाल देती हैं, क्योंकि ये जिंदा खुदा उनका कलाम है जो हमारे लिए लिखा है। ये रूल कुदुस की हेल्प से लिखा है, रूल कुदुस की इस पे ब्रेथ है जिसकी वजह से कलाम लिखा गया है। ये हर एक उस इंसान, हर जनरेशन के हर काम के लिए, हर जनरेशन के बंदा के लिए ये जिंदा कलाम है और जिंदगी बख्श कलाम है। तो हम इस कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आज पास्टर रशीद थे, उन्होंने आज कलाम करना था, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े अभी तक। लेकिन वो जहाँ भी हैं, खुदा उनको बरकत दे, उनके साथ हो, उनके सारे मसलों को हल करे। आइए हम कलाम से पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब, उसका 7 बाब, उसकी 13 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे कि दानियल नबी ने रोया में क्या देखा। हम सब ये जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितने भी खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हैं ये सब जानते हैं। तो मुझे आज खुदावंद ने कहा कि मैं इस पे बोलूं। तो वो ये कहता है कि मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल-याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और खशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाब है। लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी कि इंग्लिश में वो क्या कहता है। इंग्लिश में जरा पढ़ना इजी हो जाता है मेरे लिए। तो वो कहता है कि Daniel 7 chapter 7 13 to 14, in my visions at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heavens. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereignty, sovereign power. All nation and people of every languages worshipped him. And then he say his kingdom will kingdom has been given it to him, and his kingdom will have no end and will never be destroyed. तो जब हम डैनियल नबी को कुछ हजार साल पहले, मुझे नहीं पता कितना अरसा पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, कि वो खुदावन से पूछ रहा था डैनियल के, जब वो नबूकदनेस्सर की गुलामी में थे, वो खुदावन से दुआ कर रहा था कि तू हमारी किंगडम कब आएगी, जो तेरी किंगडम है वो कब आएगी।
تو خداوند نے اس کو دکھایا کہ بھی میری کنگڈم جو آئے گی وہ اس طرح آئے گی کہ ایک آدم ذات کو وہ دیکھ رہا ہے. تو اب انگلش میں دیکھیں تو آدم ذات جو ہے اس کو سن آف مین جو ہے نا وہ کیپیٹل ایوری ویئر when you see in an English Bible the son of man is written in a capital letters. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیپیٹل لیٹرز میں ہم جانتے ہیں کہ جو بندہ مطلب کیپیٹل لیٹرز اس مین کہ یہ بندہ جو ہے جو بھی ہے this person who existed in a heaven and coming from heaven. He's not ordinary being, he's heavenly being. تو یسوع مسیح جو کہ آسمانی ہے, آسمان میں وہ کہتا ہے کہ میں رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدم ذات کی مانند ہے جو کہ بادلوں پہ آ رہا ہے. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ مسیح یسوع کی بات کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ he approached the ancient of days and was led into his presence. کہ وہ ancient of days کے مطلب کہ mean he's existed from the ages. He is there. کہ وہ شروع سے ہی ہے, آسمان پر ہے. اور جبکہ زمین اور آسمان بنا بھی نہیں تھا, آدم ذات تب سے جو ہے وہ آسمان پر موجود ہے. کہ اس کو جو کہ اینشینٹ ڈے تک پہنچا, کہ وہ زمانہ جو ان زمانوں جس زمانوں کی ہم میں رہ رہے ہیں ان زمانوں سے بھی پہلے, جب تک کہ ابھی زمانہ جو کہ ہوئے بھی نہیں تھے تب سے وہ موجود ہے آسمان پر. اور وہ آسمان پر آ رہا ہے, آسمان پہ بادلوں میں آ رہا ہے. وہ یسوع مسیح کے بارے میں اس کو رویا دکھائی گئی خداوند نے کہ بھی ایک آدم ذات ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے میرے ساتھ آسمان پہ, وہ بادلوں پر آئے گا. اور وہ جب آئے گا تو اس کو اتھارٹی دی جائے گی, سارا اختیار جو آسمان اور زمین کا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اس کو پریزنٹ کیا جائے گا. اس کو that mean like the God is going to present him a kingdom, authority, the glory. تو جب وہ glory authority کی بات کرتا ہے, that mean the sovereignty, the God Almighty who is existed in ages, the Son of Man who is the Lord Jesus Christ, he will be given a kingdom. کہ اس کو kingdom دی جائے گی کہ he was given authority, glory and sovereign power. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم انگلش بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم omnipresent, omnipotent پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو Son of Man ہے, he's omnipotent, that who is all powerful, has all the authority over everything in the heaven and onto earth and under the earth. کہ اس کو اتھارٹی دی گئی, اس کو کنگڈم دی گئی رول کرنے کے لیے, کہ اس کو بادشاہی دی گئی, کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو کہ بادلوں پہ آ رہا ہے, جو کہ زمانوں سے ہی ایگزسٹ کرتا ہے, اور جو ہے, جو تھا, جو آنے والا ہے, اور وہ ہمیشہ تک رہے گا. وہ سن آف مین جو کہ جیسس کرائسٹ ہے, اس کو کنگڈم دی گئی کہ وہ اینشینٹ ڈے تک کیسے پہنچا. کہ then he came to fulfill the work of the Father, that it was written for him from the beginning that he will come, because through him, یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے کہ اس کو کہ اس کے ہی ذریعے سے ہر چیز بنی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, تو یہ وہی کلمہ ہے جو کہ سن آف مین بن کر زمین پر آ رہا ہے. یہ سن آف مین جو کہ خدا ان کا کلام ہے, جس کے وسیلہ سے ہر چیز بنی تھی, اور جس کے لیے بنی, اور جس کے اندر سے بنی, اور جس میں ہر چیز قائم رہتی ہے, اسی میں ہر چیز قائم رہتی ہے. اس کو وہ ایز اے سن آف مین زمین بادلوں پہ آ رہا ہے. اور وہ کیسے اینشینٹ ڈیز تک پہنچا, جو کہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کر کے فدیہ دے کر اس نے اتھارٹی خداوند نے اس کو دے دی. کس چیز کی؟ زمین اور آسمان کی, اور نہ کہ زمین و آسمان کی بلکہ ساری قوموں کی, تاکہ ساری قومیں جتنی بھی زمین پر قومیں ہیں اس کے آگے جھکیں اور اسی کی حمد و ستائش کریں. کہ nation and the people of every language worshipped him. کہ جتنی قومیں, جتنے ٹرائب ہیں پوری دنیا میں, جتنے ٹرائبس ہیں پوری دنیا میں, جتنے بے شک ابھی تک وہ نہیں جانتے,
لیکن اتھارٹی جو جس کو دی گئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, جو سن آف مین جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اینشینٹ ڈے تک پہنچا ہے کہ وہ آسمان سے نیچے اتر کے زمین سے اوپر آسمان تک پہنچا, اور اس کی لمبائی یا اس کی وہ ایسے آیا کہ ایک ایسا رستہ بنا کہ وہ خود ہی ایک رستہ بن گیا کہ وہ آسمان سے اور زمین سے اسی کے وسیلہ سے ہر میسنجرز اترتا ہے اور میسج لے کر اوپر جاتا ہے اور میسج لے کر اوپر آتا ہے. اس طرح کے اینشینٹ ڈیز تک پہنچا کہ فار ایور ہی از سیڑھی, وہ ایک ایسی سیڑھی بنا ہے کہ جو آسمان سے زمین تک نیچے لگ گئی, اور وہی سیڑھی فار ایور ہے, وہی ایک رستہ ہے, اسی کے ذریعے فرشتے اترتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں. یہ ایک اور ٹاپک ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اینشینٹ ڈے مین لائک اب اس میں کوئی زوال نہیں ہے, اس کی کنگڈم میں نہ تو کوئی زوال ہے, اور اس کی کنگڈم کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کی جائے گی, اس کی کنگڈم فار ایور ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس سن آف مینس کی کنگڈم کے سولجر ہیں, اس کی کنگڈم میں ہیں, اس پہ ایمان لاتے ہیں, جس کی کنگڈم کو کوئی زوال نہیں ہے. بے شک آج کوئی, میں نے پہلے کہا کہ بے شک آج دوسری قومیں ابھی تک اس کو جانتی نہیں ہیں, جب وہ جانیں گی اور اس کے کاموں کو اور اس کے فضل کو پائیں گی تو پھر وہ بھی اسی کی حمد و ستائش کریں گی. تو اس نے کہا کہ the nation and the people of every language worshipped him, کہ اس کو کنگ ڈینیل کیا دیکھتا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور لوگ جو ہیں, بے شک کہاں کے قبیلے نیشن, قبیلے, ٹرائب اور کریڈ اور مطلب جتنی بھی نسلیں ہیں انسان کی, وہ سبھی اسی کو ورشپ کر رہی ہیں. worshipped him, they are worshipping him, they worshipped him because اس وقت تک اس کو وہ ورشپ کریں گی. and his dominion is everlasting dominion, کہ اس کی بادشاہی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے, اس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے. جس سے وہ کہتا ہے کہ ادھر کہ اس کی مملکت, اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہو جاتی ہے, جو جاتی نہ رہے گی, مطلب کہ وہ ہمیشہ تک ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, اور کوئی بھی اس کی کنگڈم پہ اوور کم نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو کنگڈم کو ڈسٹروائے نہیں کر سکے گا. خداوند یسوع مسیح کی کنگڈم کے بارے میں ڈینیل نے یہ رویا دیکھی, اور اس وقت ان کو یہ بالکل پتا نہیں تھا, اور وہ ابھی تک اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ایماندار ہیں, ہم جو اس کے برگزیدہ ہیں, جو ہم بلائے گئے ہیں اس کے نام کے وسیلے سے, ہمیں یہ سب پتا ہے کہ کنگ ڈینیل کس کے بارے میں بات کر رہا تھا. کنگ ڈینیل کس کے بارے میں بات کر رہا تھا, کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی رویا اس نے دیکھی کہ جو کہ بادشاہی لینے کے لیے وہ اینشینٹ ڈیز تک پہنچے گا اور اس کو وہ بادشاہی دی جائے گی. لیکن جب میں نے کہا نا کہ کہ اس کو گلوری, اتھارٹی, گلوری, کہ مین ہر طاقت, پوری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, ساری طاقت اس کے اندر ہے. وہ طاقت والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے, جس کے اندر طاقت ہے, اور وہی ہے ساورن پاور, اسی کے اندر پاور ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے قائم رکھے اور جس چیز کو چاہے وہ ڈسٹروائے کرے. کہ پوری طاقت کا جو سورس ہے, ہر چیز کا جو ساری طاقتیں انسان کے پاس آتی ہیں, اس کا سورس خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی جو مطلب اس کا جلال, اس کی سورس اس کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ آل پاورفل ہے, کہ اس کے اندر وہ پاور ہے, وہ اتھارٹی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ اتھارٹی جس کو دی گئی ہے وہ سن آف مین ہے, اور وہ سن آف مین جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے. اور ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کو, جس کی کنگڈم کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کی جائے گی, جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے, جو لا زوال ہے, اور جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ہم اس کے پیروکار ہیں, اس کے فالوور ہیں. تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ان نے ہمیں ایک سیدھے رستے پر, مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں ایک سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. ہمیں اسی طرح اسی میں قائم رہنا ہے, تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں جب وہ آئے تو اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ مل کر ہم بھی حکومت کریں. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے, اور اسپیشلی خدا ان کے منصوبوں کو, خدا ان کے بھیدوں کو جو ہم پر ظاہر کرتا ہے اپنے روح القدس کے وسیلے سے. ہم اس کو شکر ادا کرتے ہیں.
میرے ساتھ پاسٹر فیاض ہے ہمارے ساتھ. میں ان سے کہوں گی کہ وہ اس کلام کے لیے، چھوٹے سے کلام کے لیے دعا کریں، اس کی شکر گزاری کے لیے. فیاض بھائی آپ کو